حضرات محترم، آپ کے سامنے آپ کے مدرسے کے بچوں کے سوالات کا یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ان باتوں کو غور سے سماعت کیجئے، سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی مکمل کوشش کیجئے۔ آپ کے سامنے میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اسی شعر کے تعلق سے میری کچھ دیر کی آپ کے سامنے اسپیچ ہوگی۔ ایک شاعر نے کہا ہے، حیرت ہے وہ قوم تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے، حیرت ہے وہ قوم تعلیم و ترقی میں پیچھے ہے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھ۔ جس قوم کا آغاز، جس قوم کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، یعنی پڑھو پڑھو، نالج حاصل کرو۔ حضرات محترم، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی اندر جس سورت کو نازل فرمایا، وہ سورت کا نام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اس سورت کا پہلا لفظ اقرا، جس کا میننگ ہوتا ہے پڑھو، علم حاصل کرو۔ حضرات، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، آپ کی پیدائش کی رات ہے، اور جب اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو چاروں طرف ظلم و بربریت کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، انسان جنگلوں کے اندر انسان جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہا تھا، انسانیت دنیا سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو چاروں طرف رحمت کی بارش برسنا شروع ہو گئی، چاروں طرف انسانیت آباد ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا بھیانک دور تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ایک انسان اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، ایک انسان اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا، یعنی بیٹی کا اپنے گھر میں پیدا ہونا ایک منحوس سمجھا جاتا تھا، ایک منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کئی دنیا کے اندر ایسے باپ ہوئے جنہوں نے کئی اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کے گلے کو دبا کر زندہ درگور کر دیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے بیٹیوں کو عزت دی، آپ نے بیٹیوں کو وقار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ بیٹیاں زحمت بن کر نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت بن کر آپ کے گھر میں پیدا ہوتی۔ تو یہ بیٹیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر یہ اسلام کا احسان عظیم ہے کہ آپ کی عزت کو اسلام نے بچایا ہے، آپ کے وقار کو اسلام نے بچایا ہے، آپ کی عزت، شہرت، عظمت کو بڑھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرات، ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بالکل گجراتی لینگویج کے اندر بیان کرنے کے لیے علم کے تعلق سے کہا گیا ہے، چونکہ میری عادت بہت کم ہے گجراتی کے اندر بیان کرنے کی، اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے
آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ہر ماں باپ کی زبان سے آپ ایک لفظ سنتے ہوں گے کہ آج میرا بیٹا اور میری بیٹی ہماری بات مانتے نہیں، آج اولاد نافرمان ہے۔ شاید آج کئی مسلمان ماں باپ کے زبانوں کے اوپر یہ شکایت ہم سنتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی نافرمان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاید دنیا کے اندر کوئی بھی ماں باپ ہو، کیسے بھی ہو، ہر ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے جگر کا ٹکڑا بنے، میری اولاد میرے جگر کے لیے، میرے دل کے لیے ایک ٹھنڈک بنے۔ یعنی ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری فرمانبردار بنے، میرا کہا مانے۔ حضرات، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنی فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس کے سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ڈال دیجئے۔ میں آپ کو یہ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہ بیٹا اور بیٹی کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اونچی نگاہ کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جس اولاد کے سینے میں جس بیٹے اور آپ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دیجیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم دیجیے، آپ کی اولاد ایک اچھی اولاد بن کر آپ کے سامنے، آپ کے خاندان کے سامنے، آپ کے گاؤں کے سامنے اور آپ کے تعلیم دینے والی معلمہ عالمہ بھی بن سکتی ہے۔ ہم نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ حافظ بھی بن رہے ہیں اور ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ ہم نے کئی بچوں کو دیکھا کہ وہ 12ویں کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور حافظ قرآن بھی بنتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ میں نے آپ کے بچوں کے ذہن کو دیکھا، آپ کے بچوں کے ذہن کو میں نے دیکھا، اس میں بہت سارے ایسے بچے اور بچیاں تھی، اگر ان کے پیچھے صحیح تعلیم کے تعلق سے محنت کی جائے تو میں آپ کو ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی بچی ایک بہترین عالمہ بھی بن سکتی ہے اور ایک بہترین ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے۔ یہ اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت اور پاور دیا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی اس کے پیچھے تربیت ہو، ماں باپ کا اس کے پیچھے دھیان ہو، استاد اس کے پیچھے محنت کرنے والے ہو۔ اگر ماں باپ استاد ایسے بچوں کے سامنے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بہت بڑے بہترین انسان بن کر ہمارے قوم کے سامنے تیار ہیں۔ تو آج جتنے بھی والیاں حاضر تھے، ایمنا تھی وہاں ایک خاص ریکویسٹ کریس کہ تمہاری اولاد نے اگر نیک بناوا مانگو چھو، تمہاری فرما بردار بناوا مانگو چھو کہ تمہاری کوئی بڑھ بات مانوا مانے تیار ہی جائے تو اینا مانے سوچی پہلا ضروری چھے کہ تمہیں تمہارا چھوٹرا نے، تمہاری اولاد نے دین نو جی پایا چھے، دین جی پایا علم نے گنان چھے، انہا سینہ میں اتارو تو انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنی جاشے۔ گھنی وقت ایو پر بنتو ہوئی چھے کہ مدرسہ نی اندر تعلیم دیوا والا استاذ نی محنت ہوئی چھے، پر ماں باپ طرف تھے، پوتانا آگے وال طرف تھی، پر امو خاص واتوں نو دھیان راکھو پر ضروری ہوئی چھے۔ جیوی ریتے نورمل پہلی بات کہ سکولے چارے آپ نے بارک جائی سے تو آپ نے
શિક્ષક સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય છે કે મારું બાળક સ્કૂલની અંદર કઈ પોઝિશનની અંદર છે, ટેસ્ટ જ્યારે લેવામાં આવે છે તો એના માર્ક કેટલા આવે છે, એ ટાઈમે હાજરી આપે છે કે નથી આપતા. આજે સ્કૂલની અંદર આપણે કેટલી ધ્યાન દઈને પોતાની ઓલાદને મોકલી છે, ટાઈમની પાબંદી કરાવી છે, એક નિયમનું પાલન કરાવી છે. તો જ્યાં સ્કૂલની અંદર જે નિયમોનું આપણે પાલન કરાવી છે અને આપણે ઈચ્છી છીએ કે એવી સ્કૂલની અંદર આપણું બાળક જાય કે જ્યાં સારી તાલીમ થતી હોય, જ્યાં નિયમનું કડક પાલન થતું હોય. તો મારા પ્યારા દોસ્તો, પ્યારા મુસલમાન ભાઈઓ, આજે મદ્રસાની તાલીમની અંદર આપણી શું હાલત હોય છે. આપણે આપણું બાળક મદ્રસાની અંદર જ્યારે તાલીમ હાસિલ કરવા જાય છે તો આપણે વર્ષમાં કેટલી વાર ઉસ્તાદથી કોન્ટેક્ટ રાખ્યો, એમના ઉસ્તાદને આપણે ક્યારે ફોન કરીને પૂછ્યું કે મારો બાળક ટાઈમની પાબંદી કરે છે કે નથી કરતો, મારું બાળક સબક યાદ કરવામાં મહેનત કરે છે કે નથી કરતો, મારું બાળક ક્યાં લેવલ સુધી પહોંચી શકે છે અને અત્યારે એનું લેવલ ક્યાં સુધી છે. આ પૂછપરછ ક્યારે આપણે કરી છે મદ્રસાની અંદર? મારા ગુમાન પ્રમાણે 100 માંથી મુશ્કેલથી 5 વાલી એવા નીકળશે કે જે ઉસ્તાદના કોન્ટેક્ટમાં હોય કે મારું બાળક ટાઈમની પાબંદી કરે છે, તમારા નિયમનું પાલન કરે છે, સબક તમારા કહેવા પ્રમાણે યાદ કરે છે, એનું લેવલ ક્યાં સુધી પહોંચેલું છે અને ક્યાં સુધી મારું બાળક પહોંચી શકે છે. તો આ પહેલી ફરજ પોતાના મા બાપની છે કે આપણી ઓલાદ છે તો સૌથી પહેલા ઇસ્લામનો હુકમ તો મા બાપ ઉપર છે કે તમે તમારી ઓલાદની તરબિયત કરો, એ મા બાપની જિમ્મેદારી છે. પણ આજે આપણા ઓલાદની જિમ્મેદારીથી આપણે હટી ગયા છે. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે મદ્રસામાં જાશે તો એને બધું ઓટોમેટિક આવડી જશે. એવું નથી હોતું પ્યારા દોસ્તો. મા બાપની નજર હોવી પણ જરૂરી છે. એના સિવાય બીજી વાતની ખાસ કે તમે ક્યારે મદ્રસામાં જઈને જ્યારે મદ્રસો ચાલુ હોય ત્યારે મદ્રસાના જે જિમ્મેદાર હોય કે વાલી હોય, ઉસ્તાદ પાસે જઈને બેસો. કમસે કમ તમે 10 મિનિટ 15 મિનિટ બેસો અને ઉસ્તાદને પૂછો કે તમારે કોઈ જરૂરત છે, કઈ વસ્તુ એવી છે કે જેના કારણે તમારે પઢાઈ સારી કરવામાં તમારી રૂકાવટ બને છે, તમારે કઈ અમારા કામની જરૂર હોય તો તમે ખુલ્લા દિલથી અમને કહો. આ રીતે મદ્રસાની અંદર આપણે જવું આપણા માટે જરૂરી બને છે. એના સિવાય જેવી રીતે સ્કૂલની અંદર ગવર્મેન્ટનો કાનૂન હોય છે, એક નિયમ હોય છે કે એક ક્લાસની અંદર 35 બાળકો યા 30 બાળકો, જે પણ કાનૂન હોય એ કાનૂન પ્રમાણે જ એક ક્લાસની અંદર એ સંખ્યા રાખી શકે છે. તેથી વધારે એક ક્લાસની અંદર સંખ્યા રાખવી આ એક કાનૂન વિરોધ હોય છે અને સ્કૂલ વાળા રાખી પણ નથી શકતા. તો શું એવી જ રીતે આપણે આપણા ગામના મદ્રસામાં એક કાનૂન આપણે નિયમ દાખલ કરી છે કે એક ઉસ્તાદ પાસે 2 કલાકનો ટાઈમ હોય છે અથવા જે પણ ટાઈમ હોય તો એ 2 કલાક ટાઈમની અંદર એક ઉસ્તાદ પાસે કેટલા બાળકો છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, એનું સબક લેવામાં એને કેટલો ટાઈમ જોવે છે, શું એના ટાઈમ કરતા વધારે એની પાસે બાળકો છે, તો એક સારી પઢાઈ, સારો માહોલ કેવી રીતે ઊભા કરી શકશે. આ એક ઉસ્તાદ સાથે તમારી ડિસ્કસ હોવી પડે કે 2 કલાકની અંદર 35 બાળકોથી વધારે કોઈ પણ ઉસ્તાદ એની સારી તાલીમ, કુરાને મજીદને, મદની કાયદાને સહી તજવીદની સાથે, મખારીજની સાથે કોઈ પણ ઉસ્તાદ એને પઢાવી ન શકે. તમે હિસાબ કરી લેજો,
2 કલાકની અંદર કેટલી મિનિટ થાય અને એ બાળક પાછળ ઉસ્તાદને કમસે કમ 5 થી 7 મિનિટ એ વિદ્યાર્થી પાછળ એને ટાઈમ દેવો એના માટે જરૂરી હોય છે કે શું આ ટાઈમ થી વધારે એની પાસે સંખ્યા હશે તો એ ઉસ્તાદ તમારા બાળકને સહી તાલીમ આપી શકશે આ વાતોનું ધ્યાન દેવું એક વાલી નાતે તમારી જરૂર છે અગર તમે આ વાતો ઉપર ધ્યાન આપશો તો તમારા મદ્રસાની તાલીમ આજે તમે જે જોઈ ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા વર્ષે અગર અમારી જિંદગી સલામત રહે તો ઇન્શાઅલ્લાહ અમે જોશું કે તમારા બાળકો આથી પણ વધારે સારા સવાલ જવાબ સારી ઇંગ્લિશ ઉર્દુ સ્પીચ પણ આપી શકશે એવા તમારા બાળકો અહીંયા તૈયાર હશે અને તમારી આંખો પરની ઠંડક બની જશે હકીકત में આપ તમને બતાવો દારૂની અંદર ઘણા વર્ષોથી અમે તાલીમ દઈશું અમને સૌથી વધારે મારી જિંદગીની ખુશી એ છે કે મદ્રસાની અંદર કોઈ પણ ગામની અંદર બહેતર તાલીમ થાય એ તાલીમ જોઈને અમારા દિલમાં બહુ ખુશી થાય છે इसीलिए कि आज मुसलमान के बच्चे 20 साल के हो जाते हैं उन्हें पूछो कि दिन में कितनी नमाज फर्ज होती है तो उन्हें नमाज का टाइम भी मालूम नहीं होता है और नमाज के नाम भी मालूम नहीं होता है ये हमने देखा है स्कूलों के अंदर जाकर आपके बच्चों को पूछो आज कि गुस्ल के अंदर कितने फर्ज होते हैं तो आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि जिन्हें मालूम नहीं होता है कि गुस्ल के अंदर कितने फराइज होते हैं बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं उन्हें पूछो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का नाम क्या था अब्बा जान का नाम क्या था उन्हें मालूम नहीं होता है लेकिन आपके ये छोटे बच्चे जो एक आपके समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी कीमती दौलत है ये जो आज हमारी नस्ल है ना ये बहुत बड़ी कीमती दौलत है अगर यही दौलत की हमने सही नजर रखी सही परवरिश की तो मैं समझता हूँ आपका खानदान और आपका समाज पूरे इलाके के अंदर आपके समाज का एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा अभी मैं और मेरे साथ में आए हुए मौलाना मंसूर साहब हम बात कर रहे थे गुजराती में सुनाऊं कि उर्दू में અમે ચર્ચા કરતા હતા કે વાંકાનેરની અંદર અમારા મોમિન સમાજના 50 ગામો છે અને દરેક ગામની અંદર અમારા સમાજના ઘણા બધા આલિમ હોય છે ઘણી તાલીમ બહેતર દેવાની કોશિશ કરે છે પણ આજે જ્યારે મેં આ તાલીમ જોઈ તમારા બાળકોની પોઝિશન જોઈ અમુક છોકરીઓની જે યાદદાશ્ત જોઈ તો મને દિલમાં વિચાર આવ્યો કે અગર આ બાળકો પાછળ એના મા-બાપ એના વાલી એના ગામના એના સમાજના આગેવાનો અગર સહી ધ્યાન આપે તો આ બાળકો ક્યાં સુધી પહોંચી જશે અને આ સમાજનું નામ કેટલું રોશન થઈ જશે આજે આપણે એક શિકાયત છે કે અમારી સમાજની અંદર દીની તાલીમ નથી અમારા સમાજની અંદર દીની જાગૃતિ નથી પણ આ તમારી એક બહુ મોટી કિંમતી દौलत છે આ દौलत પાછળ અગર તમે સહી રખવાળી કરી પૂરેપૂરું ધ્યાન દીધું તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારો સમાજ છે 5 થી 10 વર્ષની અંદર તમારી સમાજની અંદર ઘણા બધા ડોક્ટરો પણ હશે અને આલિમો પણ હશે અને આજે અમે બધાને કહીશું કે ખાલી દીનની તાલીમ પણ જરૂરી નથી અને દુનિયાની તાલીમ પણ જરૂરી નથી જ્યાં આપણો છોકરો આપણે ચાહીએ કે આલિમ બને या अपनी समाजનો એ જ બાળક એક ડોક્ટર પણ બની શકે છે ઉદાહરણ તરીકે આપણે ખેતી જ્યારે કરતા હોય આપણે કપાસ વાવે છોડ જ્યારે નાનું હોય જમીનથી જ્યારે બહાર નીકળતો હોય છોડ અગર આપણે આપણા ખેતરમાં જઈને આપણે વાડીએ જઈને કપાસનું બીજ વાડીમાં આપણે મૂકીને વ્યાવે ત્યાર પછી આપણે 2-3 મહિના સુધી આપણે આપણા ખેતરને જોવા જ ન જાય કોઈ એનું ધ્યાન ન રાખે ક્યારે એની અંદર શું જરૂરત છે કયા ટાઈમે એમાં કઈ દવા આપવાની છે શું ખાતર આપવાનું છે તો તમે ખુદ બતાવો કે એનું ફળ કેવું હશે એવી જ
રીતે આ જે આપણી નાની નાની પેઢી છે, આપણી જે औलाद છે, એક બહુ કિંમતી દરખ્ત છે, એક બહુ કિંમતી દરખ્ત છે. અગર એને નાની ઉંમરમાં એની સારી કેળવણી કરવામાં આવે, સારી રીતે એના અંદર ધ્યાન દેવામાં આવે, મીઠું પાણી પાવામાં આવે, તો આ એક બહુ ફળદાર દરખ્ત બની જાય છે. એક બહુ ફળદાર દરખ્ત બની શકે છે. જેવી રીતે એક ખેડૂત અગર પોતાની વાડીમાં, પોતાના ખેતરમાં સારી રીતે ધ્યાન દે તો એને પણ સારા ફળ મળે છે. એવી જ રીતે આપણે આપણી औलादના નિગહબાન છે, આપણે એના જિમ્મેદાર છે. અગર આજે આપણી औलादની તાલીમ પાછળ, તરબિયત પાછળ, દીનની તાલીમ હોય કે દુનિયાની તાલીમ, બંને તાલીમ પાછળ આજે અગર પોતાની औलाद પાછળ આપણે ધ્યાન ન દીધું તો આપણે જ નુકસાન ઉઠાવવાનું છે. इसीलिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर माहौल बने, तो इसके लिए आप अपने बच्चों के पीछे बहुत मेहनत कीजिए. और खास जो आज सबसे बड़ा हमारा दुश्मन औलाद की तालीम के लिए हमारा बड़ा दुश्मन है, वो मोबाइल है. वो मोबाइल है. माँ बाप बच्चों से जान छुड़ाने के लिए छोटी सी उम्र के अंदर उन्हें मोबाइल ला के रख देते हैं. और ये यहूदियों की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश समझ लीजिए, ताकि मुसलमान के बच्चे इसी के अंदर पड़े रहे और वो तालीम के पीछे रहे. इसलिए इस दुश्मन से भी अपनी औलाद को बचा के रखिए. चाहे आपकी औलाद को तकलीफ होगी, लेकिन मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा, इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लीजिए, इसकी मोहब्बत को भी छोड़ दीजिए. इंशाअल्लाह आपका जो एक मुस्तकबिल होगा, आपका भविष्य होगा, आपका बहुत बड़ा नाम रोशन होगा. और दूसरी एक अहम बात, एक मिसाल देके आपको समझाना चाहता हूँ. જ્યારે દુકાને આપણે ચોકલેટ ખરીદવા માટે જાય, સારા નિયાઝ માટે આપણે ચોકલેટ ખરીદવા માટે જાય, તો આપણે દુકાનદાર પાસે બે ચોકલેટ હશે. એક ચોકલેટ એ હશે કે જે કવરની અંદર હોય છે, અને એક ચોકલેટ એ હોય છે કે જેની અંદર કવર નથી હોતું, બિલકુલ ખુલ્લી ચોકલેટ રાખેલી હોય છે. એના ઉપર માખીઓ, બીજા એવા નુકસાનકારક એના ઉપર એના પેર લગાવે છે અને નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આપણે જે કવર વાળી ચોકલેટ છે એ ચોકલેટ લેવાનું આપણે પસંદ કરશું. અને સારી કંપનીના જે ચોકલેટ બનાવનાર હોય, પોતાની ચોકલેટ ઉપર એક કવર જ રાખતા હોય છે. તો જેવી રીતે એક આપણે જ્યારે ખાલી એક મામૂલી ચોકલેટ લેવા માટે જાય तो पर अपने कवर वाली चॉकलेट खरीदी थी. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मिसाल से, आज मुसलमान की बेटियां जो नंगे सर घूम रही हैं, जो अंग्रेज का लिबास पहनकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह फैशन के लिबास पहन रही है. मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मुसलमान के लिए दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई कीमती चीज, कीमती दौलत है तो वो ईमान है. इसीलिए एक मुसलमान, एक मोमिन सारी दुनिया की दौलत को एक तरफ रख देगा और ईमान की दौलत को एक तरफ रख देगा. दुनिया की सारी दौलत छूटती है तो छूट जाए, उन्हें गवारा होगा, लेकिन एक मुसलमान, एक मोमिन ये कभी गवारा नहीं करेगा कि उसका ईमान उसके सीने से निकल जाए. तो मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हम अहले बैत अतहर के मानने वाले हैं, हम हजरत माँ फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम हैं. वो माँ फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो जन्नती औरतों की सरदार है, जो जन्नती औरतों की सरदार है, उस फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी उनके सर के बाल को
آسمان نے بھی نہیں دیکھا، ان کے سر کے بال کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو، جس نبی کے بیٹی حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہو، ان کی غلام ہو، تو جس فاطمہ نے کبھی اپنی زندگی میں ان کے سر کے بال کو آسمان میں نہیں دیکھا، تو آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس طرح کے فیشن والے لباس پہن کر کھلے سر ہم گھومتے ہیں۔ خدا را اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے سروں کے اوپر حجاب رکھیے، اسی لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوزخ کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوگی، دوزخ کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوگی کہ ان کے بالوں کے ساتھ انہیں الٹا لٹکایا جائے گا اور آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں کون ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں اور بہنوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ وہ دنیا کی عورتیں ہیں، یہ وہ دنیا کی عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر بغیر حجاب کے، کھلے بال، بغیر پردے کے، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گھوما کرتی تھی۔ یہ وہ عورتیں ہیں آج جہنم کے اندر، آج دوزخ کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے کہ اس کی سزا تھی کہ وہ میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی ان کے اندر شرم و حیا نہیں تھی، ان کے اندر حجاب نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج اسے دوزخ کی آگ کے اندر جلنے کے لیے رکھ دیا۔ میری ماں اور بہنوں، آج دنیا کے اندر 40 ڈگری تاپمان پہنچ جائے تو ہم بغیر پنکھے کے، بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے ہیں، تو دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، ایسی بھیانک آگ کے اندر ان عورتوں کو جلایا جائے گا کہ جو عورتیں دنیا کے اندر بغیر حجاب کے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر گھوما کرتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اندر تقدس پیدا کرے، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرے اور اپنے اندر حجاب اوڑھنے کی عادت بنائے۔ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ہمیں غیروں کی عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے کہ اگر وہ فیشن کے لباس پہنتے ہیں، فیشن کے اوپر چلتے ہیں، بغیر حجاب کے گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر وہ عورتیں غیر مسلموں کی اگر گھومتی ہے تو ان کے لیے تو جہنم ہے، ان کے لیے تو جہنم ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر فیشن کے کپڑے پہن کر ہم گھومیں؟ اسی لیے خدا کے واسطے بچپن سے اپنی اولاد کو حجاب کی عادت دلوائیے، بچپن سے اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو حجاب کی ترغیب دلائیے، انہیں یہ تعلیم دیجیے کہ میری پیاری بیٹی، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی بچیاں بغیر حجاب کے اپنے گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ اگر بچپن کے اندر ہم ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن کے اندر ان کا یہ ذہن بنائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا ہے، اپنے گھر سے بغیر حجاب کے قدم بھی نہیں نکالنا ہے۔ جب چھوٹی سی عمر کے اندر آپ اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی بھر آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی، لیکن بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے آپ کی بیٹی گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی۔ لیکن یہ تعلیم دی کب ہم نے؟ کبھی ماں باپ نے کہا ہے کہ میری بیٹی، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور مسلمان کی بیٹیاں
کھلے سر اپنے گھروں سے نکلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا سر، ان کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کب کہا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے ذمہ داری تو تربیت کی ماں باپ کی ہے، اور میرے وہ ماں باپ جن کی اولاد ہے ان سے بھی میں کہوں گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، تم نے تمہاری اولاد کی دین کی تعلیم تم نے کیسے دلائی تھی۔ لیکن آج ہم ان سے غافل ہیں، ہم دور ہیں۔ اسی لئے خدا کے واسطے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے، فرمانبردار بنے، صاحب حجاب بنے، تو بچپن سے آپ ان کو دین کی تعلیم دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔